Hapit ko maray pa na sa driver sa akong gisakyang habal-habal. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og ingon man sa imuha mga suking tigpaminaw ug tigtanaw. Tawagan na lang ko sa pangalang Thalia. 31 anyos ko, taga dinhi lang sa Davao del Norte. Miniuno na ko DJ Sam ngadto sa akong kaipon nga tawagan na lang nato sa pangalang Henry. Si Henry DJ Sam, habal-habal driver lang pud siya sa muang lugar. 12 ka tuig ang milabay, nagtrabaho ko sa usa ka bake shop dinhi sa Davao del Norte. Tuyok-tuyok ang among oras or schedule DJ Sam kay 24 oras man nga abli ang bake shop. Unya ni adto nga time DJ Sam, naglakaw duha ka tuig nga nagtrabaho ko sa maong bakery. Human ako high school. Ambak na dayon kog panarbaho DJ Sam, kay wa may ikagasto sa college nga ako mga ginikanan. Naapod ko'y unom ka mga igsuon, ug mga gagmay papod ang uban DJ Sam. Gikan sa among balay, musakay pa jud mi og pedicab or di kaha, habal-habal DJ Sam. Kay layo-layo pod ang sentro sa amo ang balay. Kung diin, dito ko nagtrabaho. Pero sagad, mga habal-habal o single nga motor ang among masakyan, kay sudlunon man gud ang amo ang subdivision DJ Sam. One time, day shift ko. 5 a.m. ang among duty. Maong before 5 a.m., mga alas 4:30 siguro sa kadlawon, kinahanglan na kagawas na ko sa balay. Or di ba kaha mga 4:20 a.m. ay talagsa ra kaayo ang motor sa amoa DJ sa muagi. Biyernes kadto, nag-atangkos gawa sa among balay DJ Sam. Kadlawon pa lang, hinuon hayag ang poste gawa sa among balay DJ Sam. Bandang alas 4:45 siguro finally nanay ning agi nga motor DJ Sam og ako ang gipara. Giunungan pud ko niya. Mga anaa sa 40 na siguro ang driver sa maong motor DJ Sam. Medyo formalon man pud siyang tan-awon maong ning sakay ko. Sa among lugar medyo naa pa jud mga sagbutan o kakahuyan nga agianan. Sudlunon lagi ang among subdivision sa ako nang giingon kaganina. Kay baw ka, nagulbaan gid ko ato nga time. Labi pa dihang nihunong siya sa ngit-ngit nga bahin DJ Sam. Ingon pa siya, mangihi lang daw siya kadali. Nangandam na jud ko DJ Sam, kay paminaw na ako no murag mauna ni. Tuod man, gitiunan jud ko niya kutsilyo DJ Sam. Pero gipaak na ko ang iyang kamot maong nabuhian niya ug nahulog ang kutsilyo dito sa sagbutan. Pero gisumbag ko niya DJ Sam ug naigo ang akong naong. Mga 3 ka beses ko niyang gisumbag DJ Sam, hangtod ning surrender na jud ko. Kay sakit kaayo DJ Sam. Ning saad ko niya nga buhaton ang tanan niyang gusto. Di na ko mo reklamo, basta paspasan lang namo DJ Sam kay naa pa ko'y duty. Giingnan ako siya nga maghubo siya kay maghubo pod ko og dalion ra gyud namo. Ako pa ang iyang gisugo DJ Sam nga ipahubo ang iyang pantalon. Unya iya kong gipaluhod DJ Sam sa iyang atubangan. Tapos gibiran niya ang akong ulo o gidasok sa iyang kinatao. Gigamit na ako tanang puwersa DJ Sam o gituklod na ako siya. Maayo niyang pagkahayang dito sa kanal kanang daplin bitaw sa kalsada DJ Sam sagbutan. Siguro tangkungan to ni adto nga time. Gibadyakan nako ang iyang atubangan DJ Sam dayon dagan nga way pagalingi-lingi. Dili dayon siya makasunod nako kay hubo man ang iyang pantalon hangtod legs. Gituyo nako to DJ Sam in case dili pa siya dali nga makasuot ato. Kinahanglan pa niyag panahon bago siya makagukod og apas sa kwa DJ Sam. Wa ko miagi sa kalsada kundi adto ko sa kalatian DJ Sam. Ug medyo sweeto pod ko atong lugar kay syempre dito man ko natao DJ Sam. Sa akong sarili bahala na. Maapsan man ko niya o dili basta kay na ako'y gibuhat. Gibana-bana na ako DJ Sam nga makalusot na ko sa highway aron nga mangayog tabang. Ug pag-abot na ko sa highway, nakapara dayon kog tricycle. Gitabangan ko sa driver DJ Sam ug niadto nga time naapod siya sakay kanang mamalingkihay bitaw DJ Sam. Ug nilargo mi sa police station. Giblotter dayon ako ang nahitabo. Ug ang kalagot lang DJ Sam, kay color lang yun sa motor ang akong nahinumduman. Wa manggudpud ko'y nakita nga plate number ni adto nga time. Sa among lugar manggo DJ Sam, uso ng mamasahero nga way mga plate number.
Musakay ra pud mi. Labi pagwa nagyulain DJ Sam tapos magdali mi. Pero safe raman pud mi nga makauli sa balay ug makaabot sa among padulungan DJ Sam. Kadto lang yun nga time, naatlan lang jud. Tuod man duha ko kaadlaw nga wa ka duty sa akong trabaho. Gihatagan na lang pud ko og pinansyal nga tabang sa akong amo. Sad to say, wa gyud nasakpan ang nagtangka sa akua. Sukad ato gibalhin na pud ang shift namo DJ Sam sa trabahoan og 6 AM. At least hayag-hayag na o ginapasakay na pud ko sa akong mama ug papa DJ Sam. Ginahatod pa ko nila kung why mga sakyanan sa gawas sa mong balay o ginabaktas lang namo paingon sa highway. Hangto DJ Sam na ako'y nasakyan nga single motor. Pulitaw siya. Tawagon na lang nato ang driver sa pangalang Bembem. Si Bembem DJ Sam, tulo ka beses na nako siyang nasakyan adto nga time. Usahay makita nako siya nga maghulat nas gawa sa akong trabahoan kay kaybaw man siya sa oras nga ting out nako. Mao to gikontrata na lang nako siya kay nisalig naman pud ko niya. But-anon pud baya siya? Nagpasundo ko niya DJ Sam bahalag buntag lang. Kay lisod gyud kay makasakay pero inig pauli na ako inig ka gabi okay naman pud. Wa na ko siya giobliga DJ Sam pero seryoso siya sa iyang hatid sundo sa akoa. Ana pagani siya nga di daw magsakay-sakay og laing motor kay daghan daw buang-buang nga driver diri sa among lugar. Basin maatlan ko. Happy ko DJ Sam og kampante ko nga naa na ko'y sundo kada buntag. Ug makita na pud siya pirmi ni mama ug papa. Kay muhunong man siya sa among tugkaran. Hangto DJ Sam, dili na lang basta driver ang trato nako sa iyaha. Nanguyab naman siya. Ug dili na pud niya dawaton ang akong ginapliti sa iyaha DJ Sam. Human sa usa ka buwan DJ Sam nga pagpanguyab ni Bembem sa akoa. Gisugot na nako siya ug naging kami na gyud. Libre siya nga moadto sa moang balay anytime. Ganahan man ang ako mga ginikanan sa iyaha DJ Sam. Usahay gani no dito na gani siya matug sa amoa. Nakaadto na pud ko sa ilaha. Pero wa pagyud nako na-meet ang iyang papa ug mga igsuon. Kay iyahang mama raman pirmi ang among maabtan sa ilang balay. Nagtrabaho daw sa Davao ang iyang papa DJ Sam. Construction worker daw. Abdan og kapintuig ang among relasyon. Nagsabot nami ni Bembem nga mag-usa na lang og puyo. Nagrenta mi gamay nga boarding house sa DJ Sam aron among kapuy-an. Buutan kaayo si Bembem. Sino pagyud kaayo siya og why bisyo. Doon na siya gi-share nako DJ Sam nga di daw sila magkasinabot sa iyang amahan. Naagani siya ulat nga dinunggaban sa paa DJ Sam. Niagi di ay daw nga gidunggab siya sa iyang papa. Mayo gani daw kay sa paara daw niya naigo. Si Bembem DJ Sam, panganay sa ilahang mag-igsuon. Kanang makabalita bitaw siya nga naa ang iyang papa sa ilang balay, di gyud na siya moadto. Kay hangtod karon dili maayo ang ilang buot. Ang iyang mama na lang ug mga igsuon ang galaag sa amoang gipuy-an. Bisa naa pa nay okasyon sa ilang balay, basta makaibaw siya nga naa ang iyang papa di gyud na siya moadto bisan unsaon akong pugos. Iyang mama na lang ang musipot ana sa amoa pagkaugma DJ Sam ug magdala og gihanda nila anang gabi. Ginalainan man pud mi sa iyahang mama DJ Sam. Usa ka gabi, wa lang miandar lang ang ako ang pagkamarites. Gihalungkat nako ang iyang wallet. Nakita nako na ay family picture. Pero tusok-tusok ang naong sa iyang papa. Halata DJ Sam nga wa siya giganahan nga nagtan-aw. Kay guba man gyud ang naong sa iyang papa. Di jud nako makita ang hitsura sa iyang amahan DJ Sam. Mao to niingon ko sa iyaha nga unsa gid ay dagway sa imong papa. Kay sa Facebook niya wa poy naong sa iyang papa DJ Sam. Ingon pa siya, friends ba daw mi sa iyahang manghod. Kay naa daw dito'y daghan nga mga picture sa iyang amahan. Pero sad to say, dili mi friends sa iyang manghod. Maong gigamit na lang nako ang iyang Facebook DJ Sam og didto nang stalk me sa iyang manghod. Pero na-shock gyud ko DJ Sam og taman. Dihang nakita nako ang usa ka lalaki sa isa sa mga gipost sa iyang manghod.
Nangutana dayon ko sa iya DJ Sam. Kinsa ni? Gitubag pud ko ni Bembem nga mao daw to ang way batasan nila nga amahan. Nagbalik ang mga panghitabo 12 years ago sa akong kinabuhi DJ Sam. Ang dakong bangungot sa akong kinabuhi. Di ko pwede nga masayop. Hayag kaayo ang suga o poste sa gawa sa mong panimalay. Ang iyang papa DJ Sam, mao ang nagsumbag sa ako og nangahas nga rapon unta ko. Mao di ay nga wa siya nakita kay nilayas day ang animal sa Davao. Ang motor nga gigamit niya wa na. Kay nangutana man dayon ko kang Bembem DJ Sam kung nagadrive ba og motor ang iyang papa kaniadto. Ingon pa siya o daw. Habal-habal driver daw ang iyang papa bago di adto og Davao. Natinga si Bembem DJ Sam nga nung daghan kay kog pangutana ato nga time about sa iyang papa. Pero ako aramang gikumpirma ang tanan. Pero wa ko ni istorya sa iya kung unsa ang tinuod. Iyang papa ang lalaki nga nagbinuang sa akoa. Siya gyud ang rapist DJ Sam. Gusto kay na akong sulungon siya. Isumbong dayon sa mga pulis. Pero na ako'y konsiderasyon. Gikonsider na ako DJ Sam ang batio ni Bembem. Papa to niya. Ug samot nga masakitan siya if ever lang. Bisan pa man og dili sila okay sa iyang papa DJ Sam pero amahan gihapon to niya. Pwede pod nga mapatay niya iyang amahan DJ Sam. Kay kahibaw kung patong-patong na ang iyang kalagot sa iyang amahan tungod sa trato niya sa ilahang mag-igsuon. Kana ang dili na ako gustong mahitabo. Dili ko gusto nga makriminal si Bembem DJ Sam. Tungod kay gihigugma na ako siya pag-ayo. Gusto kay na akong ilaban ang tanan kung pwede pa. Pero love na ko si Bembem. Buutan pud kaayo ang iyang inahan og mga igsuon sa akoa. Pero 12 years pud kong ginabangungot DJ Sam og nangandoy og hustisya. Sa makatubag ug sa mga nakahibaw diha. Unsa bay angin akong buhaton? Pwede pa ba nga maablihan ni nga kaso bisan 12 na katuig ang milabay? Please tambagi ko ninyo sa comment section. Imong sender og follower, Thalia.